Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat saja tantaretan. Abdina orang Madura asli bakal maca agina kitab kalaban ngaku ijak Madura. Ngereng sareng-sareng merengaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu tining benyak-benyak orang laki qawwamuna kak dintu benyak-benyak saya cuma nengin musalliduna teu sebenyak-benyak sing nguasain 'alan nisa'i atas benyak-benyak orang bini. Yu'adzibunahunna mulang ada pasira rijal da nisa wa ya'khuduna ban ngalap pasira rijal ala aidihinna atas banyak-banyak tanangan nisa. Qawamun bima kalaban perkara faddala si ampuna paring kautamaan pasira Allah ba'dahum da sabagena rijal ala ba'din ngungkulin atas sebagian selain. Ai bi tafdilihi tegese kalaban ngungkulakeun Allah lahum da rijal alaihinna atas nisa. Bila ilmi kalaban ilmu wal aqli ban akal wal wilayati ban sifat tati wali wa ghairi dzalika ban salaina ka disa al ilmu wal aqli lah wa bima ban kalaban perkara anfaqu si ampon abelanjaaki pasira rijal alaihinna atas nisa min amwalihim dari banyak-banyak pendana rijal. Fasolihatu maka tining banyak-banyak dek bini sesolihah si bagus minhunna dari nisa qanitatun kak dinto banyak-banyak ning bini se toro oca modiatun terus banyak-banyak nek bini se tunduk li azwajihinna dak banyak-banyak lakina nisa hafizatun tur kak dinto banyak-banyak orang se raksa lil ghaibi dak dalam tengkap ontura zauj aili furujihinna tegese araksa dak banyak-banyak farjina nisa wa ghariha ban salaina furuj fi ghaibati azwajihinna dalam nalikana untur banyak-banyak lakina nisa araksa bima kalaban perkara hafidha si araksa lahun dak nisa pasira Allah haitsu awsa dalam sakirana perintah pasira Allah alaihinna dak nisa al azwajah dak araksa banyak-banyak laki walati bantining banyak-banyak orang bini takhafuna sekobater pasira sampean kapi nusyuzahunna hada terakana allati isyanahunna tekesedak terakana allati lakum dak sampean kapi bi andharat gambaran tati jelas pon apa amaratu tanda-tandana nusyuz fa'iduhunna maka pahnotorna pasira sampean kapi dak allati fakhawifuhunna maka pahkona pasira sampean kapi dak allati Allah wahjuruhunna baning kala pasira sampean kapi dak allati fil madaji dalam banyak-banyak kenengan tedung yang tazilu kesengali apa pasira sampean kapi ila firashin dak kalama akhir selain in adhanna lamun majelas pasira allati anusyuzah da tarakah watribuhunna banu kala pasira sampean kapi da allati dorban kalaban pokolan ghairu mubarrihin seta nyakeen illam yarji'ana lamun tak abeli pasir allati bil hujrani kalaban etina kita dong fa inadanakum maka lamun toroja pasir allati dak sampean kapi fima dalam perkara yuradu seekara paki pona pak mamin hunna dari allati fala tabu maka cek nyari pasir sampean kapi tau lubu cek nyari sampean kapi alaihin atas nisa sabilan dak jalan tarikun tegese jalan ila darbihinna maring mukul nisa dulman kalaban ngani aja. Inna Allah sangkuna Allah kana kak dinto bada pasira Allah aliman kak dinto datse maha tingki kabiran datse maha agung fahdaru maka pahbeta kak sampean kapi da Allah ayu aqibakum dak kotuna trapen masira Allah dak sampean kapi in dalam tumuhunna lamun ngani aja pasira sampean kapi da allati. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 34 surat An-Nisa kak dinto Allah beri pesan penting dak kaseteja manusia ananging sebelum bahas pesan penting kak dinto perlu abdina sareng panjenengan sateja kauningin cak saungkuna ayat kak dinto andi korelasi kuat dengan ayat sisa belum engki kak dinto ayat 32 dalam surat An-Nisa
Dalam ayat 32 Allah adhabu wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Dabur Allah jarep ngarebeun kalaban apa sih beri aki keutamaan dek orang lain. Ayat kak dinto toron sebab aki karena benyan nek bini si tak tarimah kalaban keutamaan si ampun paring aki dek orang laki. Akati epon masalah pembagian harta warisan. Ananging meskipun ayat kak dinto andi korelasi secokop kuat kalaban ayat kak disa, ayat kak dinto andi filosofi tersendiri atau historical konteks asbabun nuzul yang membuat ayat kak dinto toron. Engki kak dinto ketika Sa'ad bin Robi namper bininah akhirnya sarang matuan ayat 2 kida ka Rasulullah dan Rasulullah akhirnya menghukum dengan hukum kisos. Ananging singkat cerita tanah malaikat Jibril rabu dak Rasulullah dan menyampaikan ayat kak dinto sehingga Rasulullah menarik kembali keputusan seebaki dak kematuana Sa'ad bin Rabi kadisa. Kak dinto mengindikasikan dak kaptina sareng panjenengan sadaja cek sampun laki kak dinto andi wewenang untuk bisa ngajarin ban adidi seorang nek bini. Ngering abtina sareng panjenengan sadaja mulai dari poin pertama dalam ayat kak dinto yang kak dinto tertuang dalam lafaz Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah adabu cak sampuna kek lake kak dinto alindungin anguasai dak kanik bini isebabkan kelebihan saya paringin sareng Allah bani sebab aki kalaban harta si ampun belanja aki sareng kek lake kak disa terhadap nek bini. Lafaz ar-rijal dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraish Shihab Adhabu cak sampuna saya maksud ar-rijal kak dinto ar-rijalul haqiqi. Ar-rijalul haqiqi kak dinto kek lake se ongku siap mengemban amanah ban ngelaku aki kewajiban sebagai kek lake. Lanjutake lafaz qawwamuna 'ala kak dinto bisi qatil mubalaghah mengindikasikan cak sampuna kek lake kak dinto andi peran krusial dalam ngurus sateju perkara nek bini. Sehingga dalam banyak tafsir sebutaki bahwasanya lafaz qawwamun secara langsung Allah adobataki nek kek lake sebagai hakiman wa nafidan wa ra'isan wa muaddiban kaangkoi orang-orang bini. Posisi kak dinto penobatan kak dinto bukan tanpa alasan ananging bada dua alasan sehingga kak dinto sebutaki dalam ayat salastarena nomor setong bima faddalallah kalaban perkara si ampun Allah paringaki kalebina. Kategori nomor setong kak dinto dalam tafsir Sawi sebutaki kak dinto merupakan fadl sifat wahbiyah atau dalam tafsir Fakhrul Razi sebutaki kalaban kategori sifat haqiqiyah. Kak dimah fadl kak dinto langsung paringaki sareng Allah dak kakek lake kak disa akatiyah kak dinto husnul tadbir wa razanatul ra'i wa kamalul aql wal ilmu wal qudrah kak disa. Sing tak aneh manabi kek lake kak dinto paringi peran sing sangat penting dalam sebuah kawinan terutama untuk nek bini. Kategori si nomor 2 engki kak dinto alasanah karena wa bima anfaqu min amwalihim karena kek lake kak dinto ampun abalanjain nek bini engki kak dinto berupa abari mahar abari nafkah. Sehingga nek bini kak dinto berada di dalam tanggung jawab kek lake. Poin saya bisa ikala dari pesan si pertama yang kak dinto cak sampuna kek lake andi tanggung jawab untuk bisa mengatur ban adidi seorang nek bini. Andi tanggung jawab kak dinto baik tanggung jawab saya bersifat material ataupun tanggung jawab saya bersifat immaterial. Tanggung jawab material kak dinto juga artinya sareng panjenengan saja bisa abas dalam surat Al-Baqarah ayat 233 si buakin sareng Allah wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jak sampun saja anak serembi benik-benik kak dinto kewajiban anak kain kak dinto ikan dik selake. Sedangkan tanggung jawab saya bersifat immaterial yang kak dinto itu buaki juga dalam surat Toha ayat 132 ayat 103 wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha daban Allah. Ban perintah baan dak ke keluarga nata atau badak kabinin baan untuk apa jang ban sabar baan. Sehingga dalam kak dinto
mengindikasikan bahwa kek lake andi peran penting di dalam kawadian. Poin nomor 2 ipada Pak atau pesan nomor 2 ipada Pak sareng Allah dalam ayat si amunyi yang kika dinto fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Salah starina uning kriteria kewajiban kek lake kak dinto si nomor 2 kak dinto kriteria nek bini sholihah. Allah ada bu beda 2 kriteria nek bini sholihah yang nomor 1 kak dinto qanitat nek bini setonduk. Dalam tafsir Ibnu Katsir Ibnu Buaki qanitat kak dinto nek bini setonduk dak kala kena selain hal-hal sebelanggar syariat. Karena Ibnu Buaki la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kriteria si nomor 2 kak dinto hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Nek bini aja keabaan meskipun lagi anak kak dinto sobung yetina. 2 hal kak dinto adalah sebagai timbal balik atau sebagai respon seorang nek bini dek ke seorang laki, karena kewajiban kek laki melindungi maka sudah pasti kewajiban nek bini kak dinto adalah tunduk dek ke si laki. Bahkan dalam tafsirah Al-Misbah tafsir Quraisy Shihab kak dinto ada bu cak saung punah konsep sekatika dinto lah merupakan konsep yang universal dan konsep kehidupan sosial seutama. Yang kak dinto selain aja dan kewajiban kak dinto berarti melakukan hak orang lain. Pesan si nomor 3 itu buaci sareng Allah dalam lafazah wallati takhufuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Damun Allah mana bini jadi tak tunduk kabaan maka kek laki eyol liaki melakukan hal-hal demi mendidik bini kak Adisa. Kak di Allah sebut cek sangkuna bada 3 step untuk bisa mendidik seorang nek bini. Yang kika dinto si nomor 1 yang kika dinto fa'idhuhunna abri tuturan bagus abada indak sebini. Si nomor 2 yang kika dinto tak ngapolong tedung. Si nomor 3 yang kika dinto dengan cara pokol tapi pokol nasi tak nyakeen. Anang ingin terusaki sareng Allah fa in ata'nakum fala tabghu alaihin sabila innallaha kana aliyan kabira. Dabun Allah mana bini jadi ala tunduk kabaan maka nyari celah dan anak bisa zalim dak kana bini jadi ya. Kak dimah dari setong ayat kak dinto tina sebab sareng panjenengan sadaya bisa mengambil telok poin penting. Si nomor 1 dari aspek sosial dalam pergaulan seorang nek bini ban kek laki serta kewajiban kek laki dak nek bini. Si nomor 2 yang kika dinto aspek moral yang kika dinto tata krama kek laki dak kan nek bini ban nek bini dak kek laki. Ban si terakhir kak dinto aspek konstitusional. Saya kak dimah merupakan sebuah kewajiban kek laki abri nafkah dak kan nek bini. Mungkin kak dinto bisa was pematur abdina beda setong pantun beda somor tengah jalan mon oleh teromandiah mon beda umur sepak selancang mon bisa terketatemuah korang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.